नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 4 तारिख गुरुवार। चलतु आज टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रही कांग्रेस को डेइबे कि भूपिंदर, पुणी बिजु जनता दल रे वरिष्ठ कंक विस्फोरण। एबे बीजेडी वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह कांग्रेस प्रेम सामना को आसिबा सहित बीजेडी को भूपिंदर मारिछंती तेरछा तीर, जहाँ पर चर्चा आरंभ होईची। खूब शीघ्र बीजेडी छाड़ी कांग्रेस रु पुणी सामिल होई पारंती वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह। भूपिंदर कहिछंती लोक मो पाई श्रेष्ठ केउ दल नुहे, लोक जहाँ भी निष्पत्ति नेबे तांकर भविष्यत सैया हेबो। एहा सह भूपिंदर कांग्रेस को मध्य प्रशंसा पोतिछंती। नंबर 2 रे रही पानी रे भासिला 500 टंकिया नोट। वर्षा जनजीवन को अस्तव्यस्त कर सारिलाणी। लगाण वर्षार प्रभाव बालेश्वर देखा मिली। पानी रे रास्ता घाट बुड़ी जाइछि। रास्ता वर्तमान नदीर भ्रम सृष्टि करिछि। सेहीपरि एबे खबर आसीछि जे बालेश्वर रे पानी रे भासुछि 500 टंकिया नोट। सूचना अनुसार पोस्ट ऑफिस रे थिबा लोकंक जमा टंका पानी रे भासुछि। कंप्यूटर, प्रिंटर मेसिन, पासबुक मध्य पानी रे बुड़ी जाइछि। नंबर 3 रे रही एणिकी उपस्थान अनुसार मिलिबो दरमा। एणिकी मोबाइल ऐप व्यवहार करी बायोमेट्रिक उपस्थान बाध्यतामूलक एभली निर्देशनामा जारी करिछि सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग। 1 सेप्टेम्बर ठारू सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभागर समस्त कर्मचारी को मोबाइल ऐप माध्यम उपस्थान देबाकू कुहा जाइछि। आप्रुप्राप्त अनुपस्थित विवरणी आधार रे परवर्ती मासर दरमा प्रदान कराजिवो। नंबर 4 रे रही दिल्ली गले मनमोहन, बढ़िला चर्चा। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल बुधवार दिल्ली जाइछंती। एही अवसर रे से किछि केंद्रीय नेतांकु भेटिबा नै कार्यक्रम रखिथिबा सूचना मिलिछि। गोटिए पटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली गस्तरे अछंती, आउ एहारी भितरे श्री सामलंक दिल्ली गस्त को नै चर्चा जोर धरिछि। कुहा जाइछि जे दिल्ली रे राज्य कमिटी बोर्ड निगम नै आलोचना होई पारे। तेबे एसबु भितरे मंत्रिमंडल अदल बदल को नै चर्चा आरंभ होईछि। नंबर 5 रे रही जगतसिंहपुर रे कुकुड़ा मड़क। जगतसिंहपुर जिला स्वापुर पंचायत मखी गाँव रे कुकुड़ा मड़क। एक फार्म रे मंगलवार राति रे 300 रु अधिक कुकुड़ा मरिथिबा सूचना, जहार मूल्य लक्षाधिक टंका हेबो बोली जणा पड़िछि। तेबे केउ कारण पई कुकुड़ा मड़क घटिला ताहा स्पष्ट होई पारि नाही। अन्यपटे कुकुड़ा चाषी जनक एने जिला प्राणी चिकित्सालय रे जणाइबा परे मृत कुकुड़ांक रक्त नमूना संग्रह करा जाइछि। रक्त परीक्षा करा जिबा परे मृत्युर कारण स्पष्ट हेबो बोली, तेबे एहा बार्ड फ्लू होई थाई पारे बोली संदेह करा जाउछि। अन्य पक्षरे एते संख्यक कुकुड़ा मड़क देखि आतंकित होइछंती कुकुड़ा चाषी। नंबर 6 रे रही मानसिक रोगी नाबालिका सह दुष्कर्म। वर्तमान भंजनगर गांगपुर थाना अंचल एमिति एक घटना सामना को आसीछि, जहाँ को शुणिले आपण आश्चर्य हेबे। एठारे जड़े मानसिक विकारग्रस्त नाबालिका को दुष्कर्म करा जाइछि बोली थाना रे अभियोग होइछि। गर्भवती परे जना पड़िला घटना। दुष्कर्म करिछि संपर्कीय मामू। से दुष्कर्म करिबा परे सेठारु फेरार होई जाइछि। एही घटना सेतेबेले जना पड़िला जेतेबेले नाबालिका जनक गर्भवती बोली जना पड़िला। नाबालिका वर्तमान 5 मासर गर्भवती। न्याय पाई दाबी कले पीड़ितांक बापा। मामला राजू करी चुप बसिछि गांगपुर थाना पुलिस। अभियुक्त को दंड मिलू बोली नाबालिका बापा दाबी करिछंती। नंबर 7 रे रही शिक्षयित्रींक माड़रे कुनी झियर आखि नष्ट। भुवनेश्वर डुमुडुमा फेज 2 रे थिबा विवेकानंद शिक्षा केन्द्र रे अभावनीय घटना। माड़मारी आखि नष्ट करदेले शिक्षयित्री। जड़े 4th श्रेणी छात्री को माड़मारी लहुलुहाण करिछंती शिक्षयित्री। गणित आसिलानी बोली माड़मारी आखि फुटाई देइथिबा अभियोग होईछि। 9 वर्षर झियो को एक स्वतंत्र आखि डाक्तरखाना रे चिकित्सा करा जाइछि। एने खंडगिरी थाना रे मामला रुजु होईछि। सेपटे एही घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती शिक्षयित्री। कहिछंती घटना पाई से दुखित। नंबर 8 रे रही विद्यालय रे मिसिब अंगनवाड़ी। सरकारंक बड़ निष्पत्ति। विद्यालय सहित मिसिब अंगनवाड़ी केन्द्र। एने सरकारंक प्रक्रिया आरंभ होईछि। आनुष्ठानिक भावे पिलांक शैशवर जत्न विद्यालय आरंभ हेबो बोली ए निष्पत्ति सरकार नेइछंती। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्र जोड़िबाकू दिल्ली रे स्वतंत्र कार्यक्रम हेउछि। विद्यालय सहित अंगनवाड़ी केन्द्रर मिश्रण नेई निर्देशावलीर शुभारंभ मध्य करिछंती सरकार।
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି। ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଜ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବାତାନୁକୂଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏସ୍ଓପି ଗଠନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତରୁ ଗିରଫ ହେଲେ 16 ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବାସାଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣ, ଗାଙ୍ଗାଲୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 ଜଣ, ଜଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 8 ଜଣ ଏପରି ମୋଟ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଦାୟର କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ବଢ଼ିଲା ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 100 ଲେଖାଏଁ MBBS ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ NMC ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ତାଳଚେର ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100ଟି MBBS ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି ମହାନଦୀରେ ଭାସି ମହିଳା ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପୁରୀରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପତ୍ତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଫାଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ରତାଗଡ଼ ଗାଁର ପିଙ୍କି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭୋର ସମୟରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଦୁହିରି ଭସାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ମହିଳା ଜଣକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପିଙ୍କି ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଓ ବାଙ୍କିରୁ 2ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପିଙ୍କିଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଖୋଜ ପିଙ୍କିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ପୁରୀରୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ପାର୍ବଣ ଆସିଲା, ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଧରି ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚୋର। ମଉକା ପାଇଲେ ଘର ଘର ପଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ସହ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭରତପୁର ଥାନା ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଲୁଟେରାମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ପଶିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଜୋମାଟୋ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ। ଜୋମାଟୋ ନିଜ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍ରେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜୋମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡରରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍ 12 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡରକୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଲାଭକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍ରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ।
35तम राज्य चलचित्र पुरस्कार 2023 एवं 36तम राज्य चलचित्र पुरस्कार 2024 निमंते ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु दरखास्त आह्वान करा जाइछि। आग्रही प्रयोजक माने आसंता 4 अक्टोबर 2025 सुधा एंट्री फॉर्म सह आवश्यक कागजपत्र और चलचित्रर सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव को रेजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट पार्सल माध्यम विभाग निकटरे दाखल करि पारिबे। राज्य चलचित्र पुरस्कार संबंधी सविशेष विवरणी और नियमावली ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभागर वेबसाइट कल्चर ओडिशा गवर्नमेंट इन रे उपलब्ध करा जाइछि। नंबर 17 रे रहिछि बुणाकारंकु को प्रधानमंत्री प्रोत्साहन। स्थानीय उत्पाद और पारंपरिक बयन शिल्प को प्रोत्साहित करने को देश तथा राज्यवासी को अपील करिसेंती प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। रविवार 124तम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओडिशार सफल महिला कहानी कहिसेंती। देशर हस्ततंत्र शिल्प विषय में सूचना दे मयूरभंज जिलार आदिवासी महिला उदाहरण देशवासी आगरे रखिछंती। कहिसेंती 650 आदिवासी महिला सांताली साड़ी को पुनरुद्धार करुछंती। मासकु हजार हजार टंका रोजगार करुछंती। एपटे प्रधानमंत्री प्रशंसा पर बुणाकारंक मध्य उत्साह खेली जाइछि। बुणाकार श्रमिकों भत्ता बढ़ाइले मुख्यमंत्री। अधिकारी को बुणाकारंक वस्त्र पिंधिबाकू कहिले। नंबर 18 रही राजधानी रे प्रतिष्ठा हेब डॉप्लर राडार सिस्टम। राजधानी रे डॉप्लर राडार सिस्टम प्रतिष्ठा हेबा नै राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। खूब शीघ्र बालेश्वर और संबलपुर रे राडार सिस्टम कार्यक्षम हेब। बालेश्वर और संबलपुर रे भित्तिभूमि कार्य सरिछि। खूब कम दिन रे कार्यक्षम हेबा नै सूचना देइछंती पुजारी। राडार सिस्टम कार्यक्षम हेबा द्वारा पाणीपागर निखुण आकलन करा जाई पारिबो। नंबर 19 रे अछि बुमेरांग साब्यस्त हैला ट्रम्प को टारिफ। भारत और रूसिया मध्य तैल कारबार को बंद करने लगाइथिबा टारिफ लगाइथिले अमेरिकार राष्ट्रपति। हेले डोनाल्ड ट्रम्प को पई एहा बुमेरांग साब्यस्त होईछि। भारत पछकु हटिबा परिवर्ते रूसिया ठारू आहुरी अधिक अशोधित तैल किनिबा को प्रस्तुत हेउछि कारण एबे मस्को अधिक रिहाती प्रदान करुछि। ब्लूमबर्गर रिपोर्ट अनुसार रूसियार यूराल्स अशोधित तैल वर्तमान भारत को गत वर्ष सेप्टेम्बर शेष एवं अक्टोबर तुलन में $3 रु $4 कम दर में मिलुछि। नंबर 20 रे रही भारत रे निर्माण हब SU-57। रूस भारतर तार अत्याधुनिक पंचम पीढ़ीर SU-57 युद्ध विमान उत्पादन पाई निवेश करिबो। रिपोर्ट अनुसार भारत और रूसिया मध्य बढ़ुथिबा ऋण नैतिक सहयोग मध्य एही पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। आजि पई खबर एतिकी। आसंता काली नुआ नुआ खबर सहित पुणी देखा हेबो। रहिली। जय जगन्नाथ।